तो कौन थिला से दिन घटना केतबेले कौन खबर पाइले टिकिना भाउज विषय कौन प्रथम आगे समस्त को नमस्कार जनाऊँगी से दिन हूँ राति से 1:30 ରୁ 2ଟା भितर खबरटा आसला जस्ट नाटक 2टा खंडे सीन जाइए पाखु खबर आसला ये आंक मन भल लगलानी एमती जनाना एमती भारी व्यस्त हो कहले क्या किसी कहना कला मुझे पचारि कौन है टिकिना पर बापा चलीगला भारी दुख लगे माने कष्ट मुझे पेंडेल आउ देखी भी पाइलिनी से कांदू थाए गोटे पेंडेल सील करूए देखी भारी कष्ट भी लगे जे आम जीवन भी तो सेमती गोटे घटना घटी आम सब आगुरी कहीचु जो कोणार्क बेले एगुटे सब भारी कष्ट कौन करवा से राति पर भितर किसी जनागला ना कहीं जानी जेहेतु जन्म कला बापा झील मैंने बेस बापांर भारी गेला बापा प्रिय बापा दुखटा बेस झील मैंने सहीपर नाटक कर जनागलानी सकाल जानिक बहुत कांदिकी गला या तो बर्तमान शुणा आम मुन्ना भाई कौन कहते आमर जी नाट्य परिचालक अच्छा नाटकर संपूर्ण दायित्व नहीं सी किंतु से दिन एमती घटना होता जे से दिन तो आमर नाटक चलता शेष साक्षी मो चका आखि मुन्ना भाई से अफ थिला तो पाखु प्रथम कॉल आसाला कौन थिला केमिति थिला बर्तमान बुझी पचारिक बुझी नवा। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। टिकिना भाउज खबर केतबेले आसिला आपनको से दिन एक्चुअली नाटकटी आम सीना ओपनिंग होता आम भी बस आगे देखुलु आमर जस्ट 2टा सीन जाइए तो फोन आसला जे टिकिना भाई मत फोन कला मुन्ना भाई एमती बापा चलीगले नानी की जनइबनी जनइले सीना नाटक कर बहुत कष्ट हो आम ये बस था नाटक चलता है भितर मझे मझे से पुणी लगू था फोन भाई आ केतटा सीन अच्छी आगता सीन से पर्यटन से टिकिना जान न था आम खाली राधा को जनइलु तापर से पेंडाल राधा था लाइन टी कटि जाता से समय भितर राधा को जनइलु आम या कहूनी आमर से दिन नाटक नुआ नाटक ओपनिंग होता शेष साक्षी मोर चका आखि नाटक 4 नंबर सीन रे पेंडाल पर लाइट पड़ेगला से बेले मुझे शुणिली बापा चलीगले बोली टिकिना बापा जेहेतु बापा को सी बहुत भल पाती गत काली भी जो दिन जीवे ता पूर्व दिन भी कहते मो बापा काली ऑपरेशन हम ऑपरेशन पैसा पठेबी आम शुणी जेहेतु बापा हठात चलीगले मेडिकल जाइए टिकिना बापा जानिले काली राति सारा यात्रा करें माने धैर्य हरा हो से धैर्य दवापाई आम जन नु नाट भांगिले जनइबू यात्रा कलाकार जीवन ये सब बड़ दुख आमर भी सेमती आमर गोटे कोणार्क बेले घटना घटी मो सासू सी जस्ट माने नाटक आरंभ बेलू खबरटा आसीगला जे माने आम जा देखिक बस आसीलु से दिन जाकि देखा करके आसिकी पार्टी पाखे पहुँचीचु से मो छुआटा मो पाखे थाए मुझे शुआईदेली जी नाटक करने मुझे एमती कूल शुआ थाए फोनटा आसला मुझे जानी जे ये ना रात फोन आसा ये कांदी आसी गली मुझे कहती चुप पार्टी कर मैंने छुआटा न शोली मुझे नाटक करनी छुआटा को कूल शोले साढ़े केसाट पड़ी आरंभ हो गलानी बोले कांद नहीं गला ये बाहर जाकर रटी छाड़ी कांदे मुझे छुआटा को शुआई देकी आसिले नाटक करने से दिन भी सेमती माँ मरबार नाटक सीन थी माँ चल जाते से सीनटा जमा कर पारे मैंने कथा पाठ तक बाहरलानी भारी कष्ट एगुड़ा सब सेमती खाली जो से दिन टिकिना जानी था भी नाटक कर पार ना भारी कष्ट नाटक तो करने को बाउंड करते किंतु गोटे केते कष्टर कथाटा डायलॉगटा बाहर कर भारी माने ये था से आम जनइलुनि से टिकिना भाउज सहित कौन कथा रात किसी कथा हाँ मुझे शुणिला कथा जे गोटे अफ नाटक मैनेजमेंट मालिक तरफ डकागला जे मुझे पचारि बापा काली घर को जीव ना नाई घर को जीविनी एत बाट कौन घर को जापरि से बापा चलीगले से तो जानी ना ना एत बाट कौन घर को जापरि भाई कौन गाड़ी ड्राइविंग कर जापरि ना ना मो बापार काली ऑपरेशन हम सकाल हेले मु फोन करी नेटवर्क घर भर के पाऊनी सकाल हेले फोन करी जाने देखी बुझी कौन है से कहली बापा केते वर्ष है से मत कहले 85 वर्ष मैंने 85 वर्ष गोड़ हाथ चलू था पलि जाऊ ना हाँ से मुझे चाहूँगी कहला मो बापा को बहुत भल पाए एति कहले मो छाती फाटीगला बोली सकाल हेले जानवे शुणे केमी धैर्य धरवे नाटक भांगिला पर जनागला टिकिना भाउजंकर जो सीन सब थिला दुख सीन आखिरी जो लुह आसव आप देखुली से गोटे सीन पूरा कांदिले मत लगे जमी सीरीयस कांदुंट मुझे भाविली जानी नहीं कि कहीदेली कि जापारे कि मुझे सन्देह पड़गली ना से जापार न से लुह किंतु थिला दर्शक देवता मान बापा हाँ नहीं जहाँ भी हेले गोटे जिनिस चलीगले गोटे जो हृदयर जंत्रणाटा
ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ହେବନି ଆପେ ଆପେ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ବି ସେମିତି ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ମଝିରେ ଆଉ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିନ୍ ସରିବାକୁ ଅଛି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ ଜାଣିପାରିଲେ, ଖବରଟି ଆସିଲା ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ମନା କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ କହିବନି, ଟିକିନାକୁ ଜଣେଇବନି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେଇବ। ଶେଷ ସମୟରେ ତାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ରାତି ସାରା ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏଇ ଜୀବନ, ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ। ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଆମ ଘରେ ଯଦି କିଏ ମରି ପଡ଼ିଥାଏ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଏମିତି ବି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। କୋଣାର୍କ ଗଣ୍ଡାଟ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ବୋଉ ବି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଥିଲା। ମୋ କତିକି ଫୋନ୍ କଲା ରାତି 11:45ରେ। ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି ସେଦିନ। ତା ପରଦିନ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଆସି ସଂସ୍କାର କଲି। ସବୁ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। এইভাবে আমার জীবন অবলা স্মৃতি, এই স্মৃতি সব কে ভুলি হবনি। আম জীবন হচ্ছে কলাকার জীবন হচ্ছে এইয়া, যেতে দুঃখ থলে বি অভিনয় করা পড়ব। সেটি মন যেতে কষ্ট থলে হসবার থলে হসিয়া পড়ব, কান্দিবার থলে কান্দিয়া পড়ব। বহুত দুঃখ লাগিলা। আমি তো জানিছু আমার জীবন সব এইয়া, কোণ করব, দর্শক মানুষ খুশি দেবু। কিন্তু আমার জীবনে দুঃখ থলে বি যেতে ঝড় ঝঞ্ঝা আসলে বি আমি তাকে খুশি দেবু। দর্শক দেবতাଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ, ଆମ କଳାକାର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ କଥା। ଆମେ ଆମ କଷ୍ଟ, ଆମ ଦୁଃଖ, ଆମ ଦେହ ପୀଡ଼ା, ଶରୀର ପୀଡ଼ା କିଛି ଆମେ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉ। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଜଣାଇ ବି ଦିଅନା। ମାନେ ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବୁ, ଭଲ ଅଭିନୟ କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବିନା କିଛି କରିହେବନି। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେଲରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, କାରଣ ମୋ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ତ ମୁଁ ରୋଗିଣାଟା ବହୁତ ଖରାପ ଦେହରେ ବି ମୁଁ ପେଣ୍ଡେଲକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବି କରୁଥିଲି, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନ୍ ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ରିହର୍ସାଲ୍ ପାରୁନଥିଲି, ନାଟକରେ କରିପାରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଦର୍ଶକ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସେ ପେଣ୍ଡେଲକୁ ଗଲେ। ସେଇ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆମକୁ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆଗକୁ ବି ବଞ୍ଚିବୁ। ଏଇଟା ତ ଆମ କଳାକାର ଜୀବନକର ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଆମ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ବି ସେମିତି ଘଟିଥିଲା। ଇଏ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ, କନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ତ ଆମ ଭିତରର କୋହଟା କେହି କାହାକୁ କହିପାରୁନୁ, କି କହିଲେ ବି ଶୁଣିବ କିଏ କଳାକାରଙ୍କ ମନ କଥା। ତ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ମାନେ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଦେବତା ବୋଲିକିରି ଆଖ୍ୟା ଦେଉ। ସେଇ ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି କଳାକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ କିଛି ନ ହଉ। କି ସମସ୍ତେ ତ ଜୀବନ ତ ଅଛି, ମାନେ ଯିବେ ତ, ସମସ୍ତେ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେହି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦୁଃଖ କାହା ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ନ ଆସେ। ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା। ଏଇଟା ତଥାପି ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଦୁଃଖ ଯେ, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଡାକିନା ଆଣେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମ ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲେ ବି ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ଆମେ ପଲଟି ଯାଉ। ଯେହେତୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି। ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ବି ଜୀବନରେ ସବୁ ଭୁଲିକିନା ଆମେ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ସାରା ଜୀବନଟା ସେମିତି ବିତେଇ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ହିସାବରେ ତାପରେ କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ? ସେ କେମିତି କ'ଣ ଘରକୁ ଗଲେ, କ'ଣ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେଦିନ ତାର ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଅଫ୍ ଥିଲା, ହାରିବନି କେବେ ବାପର ପୁଅ। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଯଦିଓ ସେ ନାଟକଟା ଆମର ଇଏ ନାଟକଟା ରିପିଟ୍ ହେଇନ, ଯେଉଁ ନୂଆ ନାଟକଟା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ନାଟକଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି, ତାପରେ ନାଟକ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, ଆମର ସେ ନାଟକ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାପି ଆଉ ସୁଶୀଲ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ନାଟକଟା ତୁମେ ଯେମିତି ହଉ ଚେଞ୍ଜ କରି କାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କର ଯେ ହାରିବନି କେବେ ବାପର ପୁଅ। ତାପରେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସୁବିଧା ହେଇକି ସେ ତୁମେ ରେଡ଼ି କରିଥା, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯାତ୍ରା ସରିଗଲେ ତୁମେ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ନାଟକଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଥିଲା। ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପଠା ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ତ କିଛି ବାହାର କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ତାର ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଘରେ ଘଟିଯାଇଛି, ନିଜ ବାପା, ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ତଥାପି ଆମେ ଥିଲୁ 350 ଖଣ୍ଡେ କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଧେ, ସେତେ ବାଟରୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ସେମାନେ ଯାଇକିନା ସଂସ୍କାର କରିକିନା ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଆସି ଯାତ୍ରା କଲେ ଆଉ।